अर्जेंट सेल ये जो मेंढीगोटाटी देखुं आपने यही मेंढीगोटाटी पूरा अर्जेंट सेल अच्छी बर्तमान को बहुत जिते जल्दी पाइबे से जल्दी बुकिंग करूँ आउ नहीं जातु कौन असुविधा ना बहुत भल गोठ अच्छी बहुत भल जंतु अच्छा वीडियो को फुल देखो बिना स्क्रिप्ट सहित देखो सब किसी डिटेल्स जानीपर। हाय हेलो जय जगन्नाथ समस्त को आउ गोटे नुआ वीडियो नुआ ब्लॉग रे मु भास्कर आपन स्वागत जनाउछि आम चैनल भास्कर दीपू फार्मिंग ब्लॉग्स। समस्त को बहुत अनुरोध चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु आ बहुत मात्रा शेयर कर दियंतु। आज वीडियो में डिस्कसन करवा आप तो थंबनेल देखि सारे आ किसी तो कहवा पड़े ना देखी तथापि आम कही रखुचु आज वीडियो आपण बहुत भल वीडियो आ गोटे बहुत भल ब्रीड विषय समस्त को एतिक अनुरोध यही जो टॉपिक ऊपर डिस्कसन करवा से टॉपिक हूँ गोटे मेंढी गोठ अच्छा जो मेंढी गोठ अच्छा कि से लोकालिटी कहते दक्षिणी मेंढा आइदर दक्षिणी मेंढा हूँ नाई तो गोटे पूरा कोइलिया टाइप कलर से मेंढा सब अच्छा तेणुक से गोठ उपर डिस्कसन करवा आ से गोठ कौन करेंगे कौन ना कौन देवे कौन ना कौ लोकेशन कौन कौन ता विषय डिटेल्स इनफॉरमेशन हम कथा समस्त को अनुरोध दी चैनल को बहुत सारा सब्सक्राइब करते आ चलन देखा आम वीडियो को बहुत किसी समय नष्ट न चलन देखा वीडियो। वीडियो स्टार्ट करिया पूर्व आ गोटे कथा कहि रखुछु जे अपन समस्त देखुछन चैनल रे सब प्रकार वीडियो सब किछि सब छेली मेंढा सब प्रकार रखुछंदी जे सदा छेली मेंढा रखिला बेले जे गोटे गोटे शौक पाई गोटे गोटे जिनिस पोषि थांदी घर अपन जानि जानि समस्त पोषि थांदी से पोषिबार किछि छोट छोट घंटी नले बेकरी किछि गोटे बेल्ट टाइप रो माने किछि बनोट सुंदर जो लागिया पई जंतु को पई रखन जोटा के हम स्क्रीन रे देखन तेणुक ये गुड़ाक जब भी किसी आप पसंद अच्छी ताले आप ऑर्डर कर दिंतु आमर डिस्क्रिप्शन में लिंक अच्छी आपने जातु से ऑर्डर कर दिंतु आपको मिल बहुत भल भल जिन अच्छी तेणुक देखा आम से विषय बेस किसी डिस्कसन न करके बर्तमान वीडियो उपरକୁ ଯିବା जे से गोठ अच्छा बर्तमान आमरी नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट तो नुह से आइदर खोर्धा डिस्ट्रिक्ट रही तेणुक से खोर्धा डिस्ट्रिक्ट जो अच्छी से एरिया हूँ कलापथ जदि आपणकर से मेंढाकर किसी दरकार पड़ुची ना से टाइप री कैटेगोरी किसी जंतु दरकार पड़ुंट आम सजेसन दौचु जे आपण मैंने जातु से जंतु नापी चेष्टा कर बहुत भल जंतु अच्छा से गोठ डिटेल्स देखा आम डिस्कसन करा वीडियो किसी तेणुक देखो आज डिस्कसन करवा ये जो मेंढा गोठ देखुं आपण मैंने पूरा खोला पड़िया माने से चाष जमी गोटे से चरुंट आउ ये कलर देखुं ये माने रेड आ ब्लैक रो मिक्स माने पूरा रेड नुह कि पूरा ब्लैक नुह तार गोटे मिशामिशी अंश बहुत भल देखा बहुत क्लारिटी बढ़िया लगुच जंतुरा देखा कारण खरा पड़ी पूरा निर्द्वंद्व कि कला नाखे पड़िया कि चाष जमी कि चरुंट जंतु गुड़िक भल एरिया अच्छी लोकेशन बहुत भल देखा से लोकेशन भितर ही जंतु गुड़िक चराबुला कर आउ जंतु कहीं आम एपट एरिया रे जहाँ भी जंतु रुहति प्रायतः जब बहुत गोठ बहुत बढ़ी जाए ताले से गोठ को नियंत्रण करने खाद्य तुम जोगान करने माने जहाँ भी करने चरैबा निहाती दरकार तेणुक से जो चरैबा निहाती दरकार से जंतु गुड़िक बर्तमान को चरिकी बुलिकी खाई संध्या को फेरिकी आस तेणुक यही भाया भाव में कहवाक गले ये जंतु गुड़िक रुहति ये आम कहवाक अच्छे ये जो गोठ अच्छी ये गोठ बर्तमान सेल आउट अच्छी ये पूरा अर्जेंट सेल अच्छी आ जो गोठ अच्छा ये गोठर लोकेशन आम वीडियो कि मेंशन करूँ ता सहित आम भी कही रखुचु ये गोठ होती आमर कलापथर एरिया ये गोठ ही अच्छा भर देखते गोटे भेट्स मेंढा बोदा अच्छी गोटे बड़ भेट्स मेंढा बोदा अच्छी गोठे कि जहाँद्वारा कि बहुत क्रॉस ब्रीड कि बहुत भल छुआ आसती से भेड़ सबदा गोटे रखी गोटे कि बहुत भल डिसीजन बहुत भल अच्छे किंतु गोठे कि बहुत परिमाण मेंढा जो अच्छा से बड़ मेंढा जी अंशर अच्छा पिला मेंढा मतलब से पाखापाखि से हिसाब से अच्छा तेणुक ये जो गोठ नापी हेले आमर स्क्रीन रे कि अच्छी आम भिडियो भितर कि आप डिटेल्स देखिले जानीपर जे भिडियो रे स्क्रीन रे आम रखा जाए व्हाट्सएप नंबर आपड़ से कंटाक्ट करके जंतु नहीं पारे आ जंतु आम कहलु आपन को
ବାଙ୍କି ପାଖାପାଖି କଳାପଥର ଏରିଆରେ ହିଁ ଜନ୍ତୁ। କଳାପଥରଠୁ 2-3 କିଲୋମିଟର ମାନେ ବାଟରେ କିନି ମାନେ ଜାଗାରେ କିନି ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି ଏ ଜନ୍ତୁ। ଏଇ ଜନ୍ତୁକୁ ସେମାନଙ୍କ ଏରିଆରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦକ୍ଷିଣୀ ମେଣ୍ଢା ବୋଲି। ଆମେ ତ ଯାହା ବୁଝିଲୁ ଯେତିକି ତାଙ୍କ ଏରିଆରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦକ୍ଷିଣୀ ମେଣ୍ଢା। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି କେଉଁ ମେଣ୍ଢା ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଦକ୍ଷିଣୀ ମେଣ୍ଢାକୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଟୋଟାଲ ଗୋଠ ସେଲ୍ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଗୋଠରେ କିନି ଜନ୍ତୁ ଆମର ଅଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି କେତେ 80-20 ପାଖାପାଖି ଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିବା କଥା। ତେଣୁକରି ଆମେ ତ ଯାଇ ଗଣିନୁ, ତେଣୁକରି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଏତିକି କହିବା କଥା। ତେଣୁକରି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କିନି ଆମେ ଆପଣମାନେ ତ ଗୋଠ ଦେଖିଲେ, ଗୋଠ ଭିତରେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛିଟା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଯାଇଥିବେ। ତା ସହିତ ଆମେ କହୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଗୋଠ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ତାଙ୍କର ପାଖାପାଖି ମେଣ୍ଢି ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ତ ମାନେ ଗଣତି ତ ସେମିତି ସମସ୍ତେ ରଖିପାରନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଗଣତି କହନ୍ତି ସେମିତି 80 ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି ନା। 80 ଭିତରୁ କିନି ବଡ଼ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର 45-50 ପାଖାପାଖି, ଆଉ ପ୍ରାୟ ରହୁଛନ୍ତି ସବୁ ପେଣ୍ଠା ଟାଇପ୍ର, ଆଉ ଯାହା ରହିଲେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୁଆ, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ବୋଦା ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ନାହିଁ? ଗୋଟେ ବୋଦା ଅଛି, ବେଡ୍ସ ବୋଦାଟେ ଅଛି, ବଡ଼ ବୋଦାଟେ ଅଛି। ତେଣୁକରି ସେ ଗୋଠର କାପାସିଟି ରହିଲା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସେ ଗୋଠ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ସେଲ୍ ଆଉଟ୍ ହେବ। ତାର ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁକରି ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ। କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବାକୁ ଏ ଗୋଠ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ବର୍ଷା ହେଇଯାଇଛି, ବର୍ଷା ହେଲା ପରେ ଜନ୍ତୁ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସେ ଚରିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲିବାକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ବହୁତ ଭଲ ମେଣ୍ଢା ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଲର୍ଟା ଅଛି ବ୍ଲାକ୍କୁ ପୁରା ରେଡ୍, ଏଇ ଏମିତିଆ ମେଣ୍ଢା ସବୁ ଜାଗା ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଲାଇଟିଂ ପାଇଁ ସେ ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଆକୁରେଟ୍ ମାନେ ମେଣ୍ଢାଙ୍କର କ୍ୱାଲିଟି ଯାହା ମାନେ କଲର୍ ଯାହା ପୁରା ପର୍ଟିକୁଲାର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଭେଡ଼୍ସ ଅଛି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ବୋଦା ଅଛି ଭେଡ଼୍ସ। ଆଉ ଛୋଟ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ 15-30 ପିସ୍ ଖଣ୍ଡେ 40 ପିସ୍ ପାଖାପାଖି 30 ପିସ୍ ଖଣ୍ଡେ ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି। ଭଲ ଛୁଆ ମଧ୍ୟ କ୍ରସ୍ ବ୍ରିଡ୍ରେ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ନୂଆ ଛୁଆ ଭଲ ବାହାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେଠି ଏ ଗୋଠଟି ସେଲ୍ ଆଉଟ୍ ହେବାର ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ନେବାରେ ମାନେ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି, ଜନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଚରାବୁଲା ଜନ୍ତୁ ଖାଇ ପିଇକି ଆରାମରେ ଆସି ଘରେ ଢୁକି ଯାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ କଲେ ନାକେ ବହୁତ ଭଲ। ତେଣୁକରି ଯଦି ନେବାକୁ ଅଛି କି ଫାର୍ମ ୱାଇଜ୍ ବି କିଛି ମାନେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆକୁ ନେଇ ରଖିପାରିବେ। କାହିଁକିନା ଘାସ ବାସ କିଛି କଥା ନା କଲା ନାଖେ ଆପଣମାନେ ମଞ୍ଜି ଫଞ୍ଜି ବୁଣିକି ଘାସ ବାସ କରିକି ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ରଖିପାରିବେ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଘାସ ପର୍ଟିକୁଲାର ଖାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଘାସ ବାସ କିଛି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ତାହେଲେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଆମର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମାନଙ୍କର, ସେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ଲଗାଇ ପାରିବେ ଘାସ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଅନୁରୋଧ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଏତିକି ଆଶା କରିବୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଆଉ ଆଇଡ଼ିକୁ ଆମର ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟା ଆଇଡ଼ି ଅଛି, ଇନଷ୍ଟା ଆଇଡ଼ି ଟିକେ ଫଲୋ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ଇନଷ୍ଟା ଆଇଡ଼ି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭାସ୍କର ବ୍ଲଗ୍ସ ଫାର୍ମିଂ ସେଇ ଥରର ହିଁ ଅଛି। ତେଣୁକରି ତାକୁ ଟିକେ ଫଲୋ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଛୁ ଭଲ ରହିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।